اینجا بازی اساسی فدراسیون کاراته کیوکوشینکای تاجیکستان است که بیشتر چهره‌های موفق این رشته همینجا تمرین میکنند. چون مشاهده کردید پیش از اجرای تمرین‌ها و دیگر جمعیت‌های ورزشی سرود ملی از جانب ورزشکاران زمزمه کرده می شود. این نوبت ورزشکاران به خاطر گرفتن کمربندهای درجه‌های گوناگون از منطقه‌های گوناگون کشور در پایتخت جمع آمدند. از روی تقویم سالانه فدراسیون کاراته کیوکوشینکای جمهوری تاجیکستان تقریبا 5 مرتبه باید که سپریدن کمربندها باید گرفته شود. امروز دومین امتحانی که ما امروز گرفتیم برای سپریدن کمربندهای رنگه، کمربند نارنجی و کمربند کبود می باشد که از نه تنها از شهر دوشنبه بلکه از دیگر منطقه هم در این جمع آمد امروزه ما شرکت ورزیدن. برای سپردن کمربندها پیش از همه در اینجا برای بلند برداشتن مهارت و ملکه ورزشکاران می باشد که اول پیش از همه دانستن، ما شرط گذاشتیم که دانستن سرود ملی، مقدسات های ملی رو باید که هر یک ورزشکار دانند در همین سپردن کمربندها. در برابر این از جهتی باید که ضربه های پا، ضربه های دست، تکیه‌گاه یعنی استویکو را باید دانند و در آخر دانستن کاتا یعنی که سلسله زنجیرهای همون ضربه های دست و پا و تکیه‌گاه همه در یک جایی هستند و برای هم این برای قوی گرداندن شروع یعنی که مستحکم نمودن حفظ عقلانی آدم خیلی هم رولی کلان رو می‌بازد. در روند اجرای تمرین‌ها طلبات سپردن کمربندها را دختران هم در سطح خیلی بلند نشان دادند و آنها نیز می‌خواهند سطح کسبی خود را بالا بردارند. دخترها را ببینیم سال فرخور خستیان یک امتحان سپاری آمدیم. حتی دخترها هم چی؟ نجاب هستند دخترهایی که مثل انیسا، سمیرا در مسابقه‌های بین‌المللی جهانی علاقه پرچم جمهوری تاجیکستان را برداشتند که البته جای افتخار. شما هم کوشش کنید که همین باشید. وقتی که شما در خانه پدر و مادرتون عزت می‌کنید، احترام می‌کنید، شما پیش می‌روید. است؟ شما کوشش کنید که همیشه گردن پدر و مادر شما، سر پدر و مادر شما بالا باشد. در پیش همسایه‌ها، در مکتب، در بیرون، در همه جا. این از شما وابستگی دارد. است؟ برای همین شما باید اخلاق خوب، دانش خوب داشته باشید. Я приехала сегодня сдавать экзамен и заняла синий пояс. Сегодня тренировка прошла успешно. Она была не очень трудной, она была нормальной. Советую всем заниматься карате киокушинкай. Это очень полезно для здоровья. Советую всем приходить, заниматься. Будут открывать шпагаты, не будет болеть спина. Я уже 2 раза участвовала в международных соревнованиях и заняла 2 место. 1 раз по ката, а 2 раз выходила в бой 1 на 1.
бояд ки варзишгар беш аз ҳама солим бояд бошад. агар варзишгар солимо дар назар дорум аз ҷиҳати ақлронӣ, яъне ки ахлоқу одоби накӯд бояд дошта бошад, яъне ки дар як оромиш бояд бошад. кӯдакро аз ҳамин синни сол мо бояд тарбия кунем. ахлоқашро бояд бештари аҳамият, уман ҷиддӣ бояд нисбати ахлоқ бояд аҳамият бидем ва дар баробари ин бояд ки онҳоро талқин диҳем, онҳоро тавсия диҳем, онҳоро насиҳат кунем ки бештар ба омӯзиш, ба дониш рӯ биёранд. ки мисол дар замони имрӯза бояд ки мехоҳад касе ки ба як дараҷае бирасад бояд ки саводу дониши хуб дошта бошад, забонҳои хориҷаро бояд донад ва ахлоқи хуб дошта бошад. мо дар ин якҷоягӣ мо метавонем як варзишгари хубро ба воя расонем. تا حاضر من در مسابقه های اشتراک نکردم، باز من تیاری میبینم که کوشش کنم در مسابقه جای یکم را گیرم، مدال گیرم، باز پدرم را مادرم را خرسند کنم. برای چی باید کرد؟ برای جای یکم گرفتن چیکار کنیم باید؟ برای جای یکم گرفتن مهنت کردن در کار، جای یکم گرفتن در کار. البته کمبودی‌ها هست. با در برابر این با پیش از امتحانی که امروز هم صحبت شدیم با مربیان برای بیشتر و دقیق کار کردن نسبت این جریان، یعنی که سپردن کمربند هم صحبت شده گذشت. البته یک حربای شرقی در برابر آنه که نسل نورس را جسمانی رو هم پرکار میکند، همزمان از این رشته ورزش آنها میتوانند وطن خود را در عرصه جهان معرفی‌گر باشند. ورزشگران کاراته کیوکوشینکای بارها در سبقت‌های بین‌المللی با نتیجه‌های نظررس نایل گردیدند. طول سالهایی که من در کاراته کیوکوشینکای مشق میکردم، من 2 بار در مسابقه‌های بین‌المللی صاحب مدال طلا گردیدم و من امروز در این بازی کاراته کیوکوشینکای صاحب کمربند قهوه‌رنگ شدم. من میخوام که بسیار مشق کنم و کمربندهای دیگرم صاحب شوم. از سبب آنه که من مسابقه‌های زیاد رفتم، با من خیلی آسان شد و من به خوبی اجرا کردم. اکنون ما را در پیش مسابقه بین‌المللی در تاشکند انتظار است. ما خیلی تیار شده ایستادیم و دشوارانه مشق میکنیم. خیلی خوشحال هستم که در این نمود ورزش کاراته کیوکوشینکای اشتراک می‌نمایم و در مسابقه‌های بلند جمهوری
берун аз ҷумҳуриявӣ ширкат меварзем. мо имрӯз ба шаҳри Душанбе барои камарбандспорӣ омадем. Мо имрӯз кӯшиш мекунем ки чи талабот чи машқ аста мо онро хушӯ иҷро мекунем, баъд соҳиби камарбанд мешавем. Ман дар ин риштаи варзиши карате киёкушинкай тӯли 10 сол мешавад ки дар ин ришта машқу тамрин менамоям ва дар натиҷаҳои хуб дар мусобиқаҳои баланд баромад кардем. ва дар соли 2022 дар чемпионати Осиё дар ҷумҳурии Ӯзбекистон Ширак дар он мусобиқа иштирок кардем ва сазовори ҷои аввал гаштем. В нашем зале, кроме меня, еще есть моя подруга. Ее тоже зовут Сумая. У нее тоже синий пояс. Ну, есть еще и маленькие девушки. В нашем зале 3 смены. Утренняя, обед и вечерняя. Я сама учусь в вечерней группе. Она с 6 до 8 часов. И я учусь там со своей подругой. Занятия проходят успешно. Каждый раз мы работаем хорошо. Каждый день мы практикуем каты. Занимаемся, вырабатываем удары и бьем лапы. Батулло Кароматов имрӯз унвони олии шиханро доро буда, ҳамзамон дорандаи дани шашум мебошад, ки дар ҷаҳони Якҳарбаи Шарқӣ ҳамчун мутахассиси соҳибтаҷриба шинохта мешавад. чӣ гунае ки ӯ мегӯяд, доштани таҷрибаи баланд дар раванди мусобиқаҳо ба варзишкарон кӯмак мекунад ва дараҷаҳои камарбанд ҳам ҳангоми чемпионату дигар мусобиқаҳо ба инобат гирифта мешавад. аз ҳамин лиҳоз мо бояд ба ин масъала таваҷҷӯҳи ҷиддӣ равона кунем. дар ҳар як зина мураккаб шудан мегирад. яъне ки мисол агар дар камарбанди норинҷӣ 30 маротиба бояд шиштан охистан бошад, дар камарбанди кабуд 50 маротиба ҳам хеле зиёд шуда рафтан мегирад, ҳам аз лиҳози техникӣ, ҳам аз ҷиҳати тактикӣ ва ҳам мураккаб шудани ҳамун катаҳо. яъне ки агар дар камарбанди аввал якта като бошад, дар камарбанди дуюм 2 като месупоранд. яъне ки ҷамъ то камарбанди сиёҳ бояд ки ҳар як варзишгар, ҳар як ашхосе ки дар намуди карате киёкушинкай машқ мекунад, бояд 30 катаро бояд донад, иҷро карда тонад. С самого детства я хотела пойти в карате киёкушинка. Я сказала матери, чтобы она меня отправила. Она не нашла и отправила меня в бокс. Мне там не понравилось, там только одни удары. Когда моя мама нашла, мне очень понравилось. Я поставила цель выиграть всех своих соперников и поднять флаг Таджикистана. ёдвар мешавем ки сабки киёкушинка яке аз маъмултарин навъи Якҳарбаи Шарқӣ ба ҳисоб рафта дар Тоҷикистон ҳаводорони зиёд дорад. чун гуфтем, ин риштаи варзиш бештар ба солимгардонии насли наврас заминаи мустаҳкам мегузорад. бояд бигӯем ки Федератсияи карате киёкушинкай дар тӯли фаъолияти анқариб 34 солаи худ тавонистааст ки чандин варзишгарони бомаҳоратро ба воя расонад, ки онҳо як қатор нишону ҷоизаҳоро аз мусобиқаҳои бонуфузи ҷаҳонӣ ба хазинаи дастовардҳои варзиши меҳан ворид намуданд, ки самараи ин ҳама муваффақиятҳоро масъулин аз дастгириҳои ҳамешагии роҳбарияти олии мамлакат ва муҳайё гардидани шароити созгор медонанд. имрӯз бошад мусобиқаҳои шаҳриву ҷумҳуравӣ дар сатҳи даркорӣ баргузор гардида ҳамасола чеҳраҳои нав пайдо мегарданд.